Takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
祷告，因为我知道我需
假装不了祷告，因为你的爱我需要啊，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。 Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKJ yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan jikalau pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan yang sangat indah untuk boleh ikut di dalam persekutuan doa. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama-sama kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pemeliharaannya selama ini. Kita juga minta pengampunan Tuhan atas segala pelanggaran yang telah kita lakukan, agar kita dilayakkan untuk berdoa pada malam hari ini. Mari kita buka suara bersama. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan pemeliharaanmu ya Tuhan selama ini. Dan kami juga memohon pengampunan daripada Engkau ya Tuhan atas segala pelanggaran kami yang telah kami lakukan ya Tuhan. Biar Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, kami dilayakkan untuk boleh berdoa bersama-sama ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan naikkan satu pujian yang boleh sangat menguatkan akan kita semua, di mana pujian ini mengatakan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah. Pujian ini boleh menguatkan kita semua, kiranya boleh sangat menghiburkan kita juga di saat-saat pandemi COVID-19 yang saat ini sungguh membuat banyak orang yang saat ini tidak menentu di dalam banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Mari kita angkat pujian ini, hai jiwaku. Hai jiwaku, mengapa tertekan dan gelisah di dalamku. Hai jiwaku, berharaplah dan bersyukur kepadanya. Berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, berharaplah pada Allah, penolongku dan Allahku.
何忧闷？为何在我里面烦躁？我的心啊，当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？我的心啊，当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神。他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸，他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神，是我的力量，是我的神，是我的力量，是我的神。Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk Dewan Ketua Sinode dan juga seluruh Majelis Sinode GKJ dan keluarga mereka masing-masing agar senantiasa diberi kesehatan dan hikmat dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Mari kita buka suara. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa untuk Dewan Ketua Sinode ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh Majelis Sinode GKJ dan keluarga mereka masing-masing agar senantiasa diberikan kesehatan dan hikmat ya Tuhan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing ya Tuhan. Pakailah mereka ya Tuhan dan biarlah Tuhan semua pelayanan mereka terus melakukan terobosan-terobosan yang baru sehingga ya Tuhan membawa kemajuan ya Tuhan bagi seluruh lingkungan Sinode GKJ ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk para gembala sidang, seluruh hamba Tuhan GKJ dan keluarga mereka agar selalu dijaga dan dipeliharakan Tuhan. Dan mohon Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan kesabaran dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Mari kita buka suara. Kami datang kepadamu Tuhan, kami juga berdoa untuk para gembala sidang dan seluruh hamba Tuhan GKJ serta keluarga mereka masing-masing ya Tuhan, agar selalu dijaga dan dipeliharakan oleh Tuhan. Dan mohon juga Engkau memberikan kekuatan, hikmat dan kesabaran ya Tuhan kepada mereka masing-masing ya Tuhan di dalam menggembalakan jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya kita akan berdoa untuk setiap ketua BPJ, anggota BPJ,
pengurus dan seluruh jemaat agar Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan memberkati akan pekerjaan atau usaha mereka. Mari kita buka suara. Kami datang kepadamu Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ketua BPJ, anggota BPJ, pengurus dan seluruh jemaat agar Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan memberkati akan pekerjaan serta usaha daripada mereka masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa untuk tim medis yaitu para dokter dan juga perawat. Di mana kita tahu mereka adalah pejuang di garis depan menghadapi COVID-19. Tidak sedikit dari mereka yang telah gugur dalam menjalankan tugas mereka. Mari kita juga doakan untuk keselamatan mereka dalam tugas mereka masing-masing dan juga keselamatan keluarga mereka. Mari kita buka suara. Kembali kami berdoa ya Tuhan untuk tim medis ya Tuhan, di mana para dokter dan perawat ya Tuhan, mereka yang merupakan pejuang di garis depan menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga tahu ya Tuhan mereka banyak yang sudah gugur ya Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan kiranya Engkau juga terus ya Tuhan mendampingi mereka, melindungi mereka ya Tuhan, memberikan keselamatan kepada mereka di dalam bertugas dan juga untuk keselamatan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga tahu bahwa saat ini begitu banyak negara yang ada di dunia ini mengalami krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Mari kita juga doakan untuk pemerintah Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana sehingga mampu menangani dan melewati krisis ekonomi yang ada. Mari kita buka suara. Kami juga datang kepadamu Tuhan berdoa untuk negara-negara di seluruh dunia ya Tuhan yang saat ini mengalami krisis ekonomi ya Tuhan karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus mengaruniakan ya Tuhan hikmat dan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga diberikan kemampuan ya Tuhan untuk menangani dan melewati krisis ekonomi yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa di mana di tengah pandemi COVID-19 ini terjadi banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Mari kita berdoa agar melalui pandemi ini banyak orang di dunia ini boleh datang percaya kepada Kristus. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kita berada. Mari kita buka suara. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, bahwa di saat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi ini ya Tuhan, ada banyak perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia ya Tuhan. Kami berdoa agar melalui pandemi ini banyak orang di dunia boleh datang mencari pada Kristus, yaitu juru selamat yang hidup ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan berdoa untuk semua orang yang percaya kepada Kristus tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Bawalah segala beban dan pergumulan hidup kita kepada Allah di dalam doa kita. Dan percayalah bahwa Tuhan mengerti dan peduli pada kita semua. Dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita ambil saat tenang sejenak di hadapan Tuhan dan berdoa bagi diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu saat ini pandemi COVID-19 yang terjadi ini telah memporak-porandakan ekonomi di seluruh dunia yang mengakibatkan banyak sekali pengaruh di dalam setiap aspek kehidupan. Di tengah-tengah
kejadian pandemi COVID-19 ini, mari kita mau berserah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan bahwa ku tahu siapa menguasai hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Namun ada satu hal yang kita tahu bahwa Tuhanlah yang menguasai hari esok. Mari kita angkat pujian ini. Tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Tak khawatir hari depan, karena ku tahu janjimu. Kini ku bersandar selalu, karena ku Maha tahu. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu ku pimpinku. Makin terang bagaikan tangga ke surga. Tiap beban makin meringan, hingga awan jadi terang. Di sana terang benderang, tak ada air mata. Anugerah selalu melimpah, gembira persekutuan. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu ku pimpinku. Esokku mungkinlah kekurangan, tapi yang peliharakan selalu di sisiku. Berjalan melalui air dan api,
jalan dulu, darahnya melindungi. Oh esok banyak perihal, meskipun tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Oh esok banyak perihal, meskipun tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku, lebih tahu pimpinku, lebih tahu pimpinku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kepada hambanya, Pendeta Fritz Octavianus, waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. 弟兄姊妹，即刻嚟禱告。 Bapa kami yang di surga, 我們在天上嘅父先， kembali kami datang bersyukur kepadamu 主啊，在前嘅面前，我都願 karena 天上 malam 感恩， ini 因為見報呀， Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap pribadi kami 做本我都願每每有機會， bersekutu, 我都願住接在一下， berdoa, 我都願禱告， dan saat ini 呢係時刻， kami mempersiapkan hati 我都願準備，我都願嚟 untuk merenungkan kebenaran firman. 嚟思想上帝嘅話， Biarlah Roh Kudus 讓聖靈 menerangi hati dan pikiran 照 kami 亮我都願嚟心， sehingga kebenaran firman-Mu 主啊，讓呢係真理， dapat kami mengerti 讓我都願能夠懂 dan 得， dapat kami terapkan dalam hidup kami. 也在我都願生活中實行出來， Sehingga berkat kebenaran firman-Mu 是上帝嘅真理， boleh menjadi bagian dalam hidup kami. 聖杯我都願嚟熱培訓， Berfirman bagi kami, 主啊，對我都願實 karena 話 kami。 telah siap untuk mendengarkan 因為我都 firman. 要準備聽呢話， Dalam nama Yesus, 奉耶穌為聖 kami 名， berdoa. 我都要禱告， Amin. 阿門。 Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姊妹平安， Malam ini kembali kita akan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. 今寶也在這次都要來思想上帝嘅話， Tema firman Tuhan pada malam ini adalah 這個今寶也係思想嘅主題就係， tetaplah berharap kepada Allah. 這個自然仰望上帝。 Ada beberapa ilmuwan 有機會科學家， mengadakan sebuah penelitian 亦都要做一個視察， tentang bagaimana makhluk hidup bertahan hidup. 關於呢動物陣容，亦都要生存。 Sampel daripada penelitian itu adalah beberapa ekor tikus. 就係亦都要做一個養出嘅幾條嘅老鼠。 Ada 6 ekor tikus yang dibagi di dalam 2 kelompok. 有6條老鼠，分為2組。 Masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor. 每組就係有3條老鼠。 Kemudian tikus-tikus itu 後來呢老鼠呢， dimasukkan ke dalam sebuah drum 就係把佢放在桶裏， yang berisi 3/4 air. 就係把佢裝在3/4嘅水， Sehingga ada 2 drum yang terpisah. 所以要2個桶把佢分開。 Masing-masing berisi 3 ekor tikus. 就係每桶有3條老鼠。 Kemudian drum itu ditutup 後來呢桶把佢用呢個蓋把佢蓋上。 sehingga keadaan drum itu benar-benar gelap gulita. 後來呢桶裡面真係黑暗冇光線。 Setelah 1 jam, 一個鐘頭後， 1 drum yang pertama 提這個桶呢， itu dibuka, 把佢打開。 kemudian tikus itu dikeluarkan dari drum itu. 後來呢個老鼠從呢個桶裡把佢放出嚟， Kemudian dimasukkan kembali. 再後要把佢放落去。
Setelah 1 jam kemudian, 過了1個鐘頭後， dikeluarkan kembali. 再次把佢拿出 Sehingga 來， setiap 1 jam, 每一個小時 tikus-tikus yang berada di dalam drum yang pertama 就係呢一路就提住隻圖藝， dikeluarkan. 就係把佢放出來。 Tetapi tikus di drum yang kedua tidak dikeluarkan 但 sama 係 sekali. 第二條嘅圖完全冇把佢放出來。 Setelah 6 jam berlalu, 過了2個小時以後， drum pertama dibuka, 第一個圖把佢打開， tikus-tikus masih berenang di dalam drum itu. 就係呢一路就很繞正在圖裡面繞來繞去。 Tetapi di drum yang kedua, 但係第二隻圖呢， ketika dibuka drum itu, 當把佢圖把佢打開嘅時候， ternyata 3 ekor tikus di dalamnya sudah mati. 原來呢3條路就已經死了。 Apa yang membuat perbedaan ini? 係咪是呢兩組嘅路就分別呢？ Ilmuwan itu menemukan satu hal. 呢個科學家發現到一件事情， 3 ekor tikus yang tetap bertahan hidup ini 就係呢3條路就能夠生存。 ternyata tetap berharap 人人佢當然盼望， mereka akan terus dikeluarkan dari drum itu. 就係佢當然盼望繼續從呢個桶裡把佢放出來。 Pengharapan inilah yang membuat mereka tetap bisa bertahan di dalam kehidupan 就係 mereka. 原來盼望是佢當然生存係。 Dan firman Tuhan berkata, 上帝發人講， pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. 就係上帝盼望卻帶來堅固本質嘅人。 Sehingga di tengah kondisi saat ini yang sangat sulit, 卻在呢艱難嘅時刻嘅時候， hanya pengharapan di dalam Kristus 單單盼望在耶穌基督 yang membuat kita tetap bisa bertahan, 是切嘅當然自然堅持係， tetap bisa bersuka 是 cita, 係自然能夠喜樂， dan tetap bisa memuliakan 也 Tuhan. 自然能夠擁有上帝。 Mari kita membuka Alkitab kita 切嘅嚟分開，切嘅當然係聖 di 經， dalam kitab Peratapan, 切耶利米哀歌， pasal yang ketiga, 切第3章， ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. 切耶利米哀歌第3章21到25節， Demikian firman Tuhan. 上帝發人記載說。 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 耶利米哀歌第3章22節，人記載說：我想起呢個事情，心裏就有寄望。我們不致消滅，係出於耶和華主辦的慈愛，係因他的憐憫不致斷絕。每座先都係新嘅，你的信息極其廣大。我心裏講，耶和華係我的份，因此我有仰望他。凡等候耶和華，心裏尋求他的。 耶和華必是恩本嘅。 Kitab Peratapan adalah kitab yang tragis. 耶利米哀歌卻講到悲劇嘅事情。 Kitab yang menceritakan tentang bagaimana Allah membuang umat Tuhan ke tanah Babel. 就係講到呢耶利米哀歌講到上帝把嘅百姓就擄到在呢巴比倫呢。 Kitab ini ditulis oleh Yeremia pada tahun 586 sebelum Masehi. 就係耶利米哀歌，就係耶利米先知，就係500多年前基督先寫。 Ketika Yeremia menjadi saksi bagaimana umat Allah dibuang ke tanah Babel. 就係耶利米先知，就係見證出來，真讓上帝把嘅百姓把佢哋人擄到巴比倫。 Alasan kenapa Allah mengizinkan umatnya dibuang ke tanah Babel itu. 嘅理由都係上帝是嘅百姓不應該擄到巴比倫啊， Karena umat Allah pada masa itu 因為佢係時候上帝嘅百姓， tidak lagi menghargai keberadaan Allah. 佢哋人唔尊重上帝嘅存在， Mereka bukan tidak percaya bahwa Allah ada, 佢哋人唔係講唔相信上帝係以外， tetapi mereka mengabaikan Allah. 但係佢哋人忽略了上帝， Bukan hanya mengabaikan Allah, 佢哋人不單單忽略了上帝， tetapi mengabaikan firman-Nya. 但係佢哋人也忽略了上帝嘅話。 Sehingga boleh dikatakan Nabi Yeremia yang terus-menerus memberitakan kebenaran firman Tuhan 所以耶利米先知繼續把上帝嘅話傳俾佢哋人聽， tidak pernah didengarkan oleh umat 但 Allah. 係佢哋人唔通遵從過。
Sehingga akhirnya Allah membuang umatnya sendiri 所以上帝是嘅百姓不應該擄去， ke tanah pembuangan. 就係擄到巴比倫呢， Pada masa itu 嘅時候， umat Allah 上帝嘅百姓， kehilangan 佢當 pekerjaannya, 然失去了佢哋嘅工作， kehilangan kampung 佢當 halamannya, 然失去了佢哋嘅雇用， kehilangan tempat 佢當 usahanya, 然失去了佢哋嘅 bahkan 事業， kehilangan kenyamanannya. 甚至失去了佢當然日常生活 Dan 嘅 di 生活。 dalam situasi seperti itu, 在咁樣嘅情況之下， Yeremia 耶利米 sebagai nabi umat Allah 成為上帝百姓嘅上帝， berseru kepada orang-orang 就係 Israel, 佢就係呼叫佢哋人， tetaplah berharap kepada Allah. 一人來仰望上帝。 Di dalam pasal yang ketiga dari kitab Ratapan ini, 在耶利米哀歌第3章， ini bukan hanya merupakan keluhan daripada seorang nabi yaitu Yeremia, 唔係單單就係耶利米嘅上帝佢對上帝嘅呼喊， tetapi Yeremia mewakili umat Allah 但係耶利米一代表了上 di 帝嘅 dalam 百姓， keluhan-keluhannya, 在嘅嘆息中， sehingga boleh dikatakan 所以可以講， apa yang dikatakan di dalam pasal yang ketiga 就 ini, 係第3章所講到嘅， ini adalah suara kolektif daripada umat Allah, 就係上帝睇中百姓所講 orang-orang 嘅， Israel 就係上帝以色列嘅百姓， yang pada masa 就 itu 係嗰時候， sudah kehilangan 佢 pengharapan, 當然失去了盼望， sudah kehilangan 佢當 segala-galanya. 然失去了一切。 Tetapi Nabi Yeremia tetap berseru kepada 但係 mereka, 耶利米一人， tetaplah berharap kepada Allah. 一人來仰望上 Di 帝。 dalam ayat yang kedua dikatakan, 即係前二節啱啱講到， umat Allah berkata, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. 他嚴陀我是我行在黑暗中不在光明裏。 Orang-orang Israel, umat Allah berkata, bagaimana mungkin aku berharap kepada Allah yang telah membawa aku masuk di dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. 就係以色列上帝嘅百姓，佢對上帝講真讓上帝來嚴陀我當然佢見在呢黑暗裏。 Bagaimana berharap kepada Allah yang telah membawa penderitaan yang sangat panjang itu. 真讓來仰望上帝，我當然受到呢長久嘅痛苦。 Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, 甚至第3節啱啱講到， sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. 他真係仲要吹心焚燒攻擊我。 Bagaimana mungkin berharap kepada Allah yang setiap hari memukul dengan kejamnya. 神讓來仰望上帝，每日來攻擊我當然。 Ayat yang keempat katakan ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. 第4節就係講到，他是我的皮骨骨幹，他折斷了我的骨頭。 Bagaimana berharap kepada Allah yang kondisi saat ini membuat tubuh ini terasa sakit. 真讓你仰望上帝，你係情況就係我當然要對受了受傷。 Tetapi Yeremia tetap berkata, 但係耶利米一人那人講， tetaplah berharap kepada Allah. 一人來仰望上帝。 Tetapi orang Israel juga berkata di dalam ayat yang ke-6, 但係以色列百姓一第6節講到， ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. 他是我住在幽暗之處，好像了失救的人一樣。 Orang-orang Israel berkata kepada Yeremia, bagaimana berharap kepada Allah yang telah membuat hidup ini tidak ada artinya lagi. 就係以色列佢對耶利米先啲講，真讓你仰望上帝，就係我當然好像冇盼望一樣。 Tetapi Yeremia tetap berkata, tetaplah berharap kepada Allah. 但係耶利米先啲一人講，一人仰望上帝。 Ayat yang ke-7 katakan, ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. 第7節按人記載說，他用籬笆圍住我，使我不能出去，他是我的統領陳衝。 Bagaimana berharap kepada Allah Janji. yang telah membuat segala jalan tertutup. 真讓你仰望上帝，就係走歪路已經冇出路了。 Tetapi Nabi Tuhan ini tetap berkata, tetaplah berharap kepada Allah. 但係上帝先啲一樣講，一人來仰望上帝。 Dan umat Israel berkata di dalam ayat yang ke-4, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak tidak minta tolong, tak didengarkannya doaku. 就係我一人正在呼喊他，佢冇去聽我禱告。 Bagaimana kami bisa tetap berharap kepada Allah yang tidak pernah mendengar doa-doaku?
真正我當然來仰望上帝，今天垂聽我所獻上嘅禱告。 Bukankah hal ini sama seperti yang kita alami hari-hari ini? 係咪咧？好像今日即刻當然所周年代呢？ Hampir 8 bulan kita tidak mampu berbuat 何 apa-apa. 講呢8日來即刻不能夠做乜嘅？ Kita sudah berdoa. 即刻見禱告了。 Bahkan mungkin di antara kita sudah berpuasa. 可能即刻當然中間要禁食禱告。 Tapi seolah-olah Tuhan tidak pernah mau 但 mendengar. 係何嘗上帝不垂聽即刻當然 Tapi 禱 dalam 告？ situasi yang sama seperti ini, 但係同樣嘅情況之下， Yeremia tetap berseru, 耶利米依然呼喊， tetaplah berharap kepada Allah. 依然來仰望上帝。 Bahkan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, 甚至第15節 Ia 已經講到， mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ibu. 他用呢個苦楚充滿我，是我包容忍忍。 Ibu sejenis tanaman yang getahnya mengandung racun. 條係咧認真何從一種係切不要土藝。 Dan umat Allah berkata bagaimana mungkin berharap kepada Allah yang kejam seperti itu. 卻上帝百姓以色列講到真正來仰望上帝，上帝何 Tapi 從那麼殘 Yeremia 忍？ tetap berseru, 但係耶利米依然呼喊， tetaplah berharap kepada Allah. 依然來仰望上帝。 Dan akhirnya Yeremia memberikan argumentasi. 到最後就係耶利米提出一個反駁， Kenapa di dalam penderitaan kita, 同埋在這個嘅苦楚 di 中， dalam kesusahan kita, 在這個嘅困難中， kita harus tetap berharap 這個 kepada 嘅 Dia. 依然來仰望上 Di 帝。 dalam ayat yang ke-21 dikatakan demikian. 第21節按人記載說。 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 卻係我上次呢事情心裏依然期望， Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. 卻我們不致消滅，係出於耶和華主辦的慈愛，因他的憐憫不致斷絕，每座先都係新的，你的信息極其共提。 Yeremia berkata kepada umat Allah, 耶利米對上帝百姓講： kepada umat Israel pada waktu itu dan kepada kita pada masa sekarang ini. 該時候對以色列上帝百姓講，也今日對這個的人講， Di tengah penderitaan kita, 在這個的人嘅苦 di 難中， tengah pergumulan 在這個 kita, 的人嘅掙扎中， di tengah kesusahan 在這個 kita, 的人苦楚中， tetaplah berharap 這個 kepada 依 Allah. 然來仰望上帝。 Dan Yeremia memberikan hal kenapa kita harus tetap berharap kepada 就 Allah. 係耶利米提出理由，同埋這個依然仰望上帝 Yang。pertama Yeremia berkata, 其一係耶利米講， Allah itu setia. 上帝係信實嘅。 Dikatakan kembali arti tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 就係出於耶和華主辦的慈愛，因他的憐憫不致斷絕，每座先都係新嘅。 Yeremia mau berkata, 耶利米係講嘅， tidak selamanya Allah murka, 不准叫上帝係憤怒， tidak selamanya Allah marah, 不准叫上帝發怒， tidak selamanya Allah mendendam. 不准叫上帝惱恨這個 Tapi 人。 kebenaran firman Tuhan 但 katakan 係上帝真理係咁 bahwa 講到， Allah setia kepada 就係 perjanjiannya, 上帝對佢所應許係信實嘅。 bahwa hanya sesaat saja Allah marah, 單單一個時刻佢發怒， tapi selebihnya kasih setia Tuhan terus ada di dalam kehidupan umat 但係 Allah. 繼續上帝實施就係真正存在在這個人嘅生 Inilah 活 yang 中。 menjadi alasan 你信每個理由， kenapa kita harus tetap berharap kepada 同埋 Allah. 這個當然依然來仰望上帝。 Walaupun dulu kita pernah mengabaikan Allah, 雖然過去這個忽略了上帝， kita tidak setia kepada 這個 Allah, 對主唔忠心， kita mengabaikan kebenaran 這個當 firman 然忽 Tuhan. 略了上帝法。 Tetapi tetaplah berharap kepada Allah 但 dalam 係這個當 situasi 然 seperti 依 ini. 然在人嘅情況下仰望上帝， Karena Allah setia 因為上帝係信實嘅， di dalam kehidupan setiap 在 pribadi 這 kita. 個當然每位嘅生活中， Pada tahun 1980-an, 在係1980年嘅時候， Amerika mengalami semacam kabar yang mengenaskan 就係每個要恐嚇嘅事情。 karena ada seorang pemuda yang disebut dengan monster yang sadis 就係要係人強人應該稱佢就係一係好像惡獸樣， telah membunuh beberapa puluh gadis. 就係描述了很多嘅誤係， Bukan hanya dibunuh, 唔係單單把佢殺死， tetapi dimutilasi. 但係把佢嘅身體把佢切碎。
Bahkan ketika sudah menjadi mayat, dia diperkosa. 甚至你5年死嘅之後，佢把佢強姦。 Sehingga ketika orang ini yang bernama Jeffrey Dahmer ini 就係呢個背影係我Jeffrey 咧， ditangkap 就係搬警察捉去， dan dimasukkan ke dalam penjara. 把佢帶落監落去。 Tetap saja suasana di Amerika mengalami semacam keguncangan. 嗰時候每日佢都嘢情況那麼轟動。 Dan setelah beberapa lama kemudian, 過了一段嘅時間， tiba-tiba mendengar kabar 突然間聽到消息， bahwa Jeffrey Dahmer 就係 Jeffrey Dahmer， mati di dalam penjara. 就係監落嚟跟死亡啦。 Dan surat-surat kabar Amerika 嗰時候每日嘅報紙， membuat judul-judul yang luar biasa. 就係佢當然擺上按貼嘅主題， Judulnya adalah 嘅主題就係 Dahmer go to hell. 就係 Dahmer 下地獄了 Dahmer menuju neraka. ，Dahmer 跟下地獄了。 Tetapi kesaksian di dalam penjara berbeda. 但係喺監落嚟嘅見證唔同， Teman-teman di dalam selnya melihat sesuatu yang berbeda. 就係喺嘅同坐監落嘅朋友咁看到唔同， Karena setelah beberapa hari dia di dalam penjara, 就係佢一種喺監落嚟， ketika dia mengikuti satu ibadah di dalam penjara, 就係當佢聽喺監落嚟仲係智慧， ketika hamba Tuhan itu memaparkan tentang dosa yang hanya bisa diselesaikan oleh pribadi Yesus 就 Kristus. 係呢隻主僕講到，你係除咗單單喺主耶穌 Hari 嚟能 itu 夠 dia 把佢 mengambil 解決， satu keputusan 嘅時候佢做嘢嚟決定， untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, 把佢生命交付本主， percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan 佢 Juru 相信 Selamat. 耶穌基督是每個救主， Dan akhirnya ada perubahan yang luar 後 biasa. 來要安排改變喺佢身上。 Wajahnya yang tadinya penuh dengan kekejaman 嘅時候嘅面孔慢要陳咗嚟， berangsur berubah. 慢慢就改變了。 Setiap hari dia membaca Alkitab 每日佢就讀聖經， dan akhirnya dia menjadi pemimpin untuk satu kelompok 後 tubuh 來 bersama. 就係佢出嚟咁落嚟，先會一嚟組裝嘅小 Sehingga 組。 pada akhir ketika dia mati, 當佢離世嘅時候， surat kabar di luar katakan bahwa dia pergi ke neraka. 就係咧報紙講佢見下地獄了。 Tetapi di dalam sel itu sendiri 但係出嚟咁落嚟， percaya bahwa Dahmer menuju surga. 就係佢當然相信Dahmer去天堂了。 Apa yang kita bisa lihat daripada kisah ini? 從呢故事即刻能夠看到咩呢？ Kisah tentang kesetiaan Allah. 就係講到上帝嘅信息。 Bagaimana Allah bisa mengubah seorang sosok monster itu 真讓上帝能夠改變一位那麼殘忍嘅人。 menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. 當佢信了耶穌基督， Hal ini pun sama ketika Yeremia berseru kepada umat Allah. 同樣耶利米當佢呼求上帝嘅時候， Allah itu setia. 上帝係信實嚟。 Dia bisa memakai kesulitan demi kesulitan 卻係 terjadi 即刻當然所跟遭遇到困難，上帝能夠使用， untuk bisa mengubah kehidupan umat Allah. 卻係能夠來改變上帝嘅百姓， Dan sejarah membuktikan 卻係歷史見證出嚟。 setelah masa pembuangan itu 卻係當佢當然搬路去以後， orang-orang Israel 卻係以色列人， menjadi orang-orang yang radikal percaya kepada 佢 Allah. 當然那麼極端相信上帝。 Sehingga muncul golongan orang-orang Farisi, 後來卻係要了了法利 golongan 賽人， orang-orang Saduki, 卻係要撒都該人， golongan orang-orang 卻 Herodian, 係要希羅甸人， bahkan muncul ahli-ahli Taurat. 甚至要咧本事。 Allah izinkan kesulitan 上帝允許咧苦楚， supaya kita bisa melihat kesetiaan Allah. 時刻能夠看見上帝嘅信息。 Hari ini pun sama. 今日也係同樣， Di tengah kesulitan kita, 在即刻等於困難中， percayalah bahwa Allah itu setia. 即刻係相信上帝係信息 Sehingga 嚟， tetaplah berharap kepada Allah. 所以即刻熱真嚟仰望上帝。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 親愛的弟兄姊妹， Alasan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. 第二呢就係耶利米所提出嚟， Di dalam ayat yang ke-25 katakan, 卻係第25節講到， Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 卻係分定後耶和華心裏尋求他的，耶和華必施恩本嘅。 Alasan yang kedua 呢係第二呢就， yang mau disampaikan oleh Nabi Yeremia. 卻係那耶利米先知所愛講嘅， Kenapa kita harus tetap berharap kepada 同 Allah? 埋即刻熱真仰望上帝， Karena Allah itu baik. 因為上帝係良好嘅。 Teologi dasar yang harus dimiliki oleh umat Allah. 卻係上帝百姓最基本愛要嘅 Allah 學問嘅 itu baik. 上帝係良好嘅。
Tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan 啊， Allah. 就係冇要超過上帝嘅良好。 Allah bukan hanya setia, 上帝不係單單善事嚟， tetapi Allah baik untuk terus memberikan pertolongan-pertolongan kepada 上帝 umatnya. 就係那麼好繼續嚟幫助嘅百姓。 Kalau kita bisa melihat 如果即刻能夠看見， di dalam sejarah pembuangan umat Allah, 啊，就係出呢歷史kita ingin pun，啊，呢百姓 pun 應lưu意， justru muncul orang-orang yang diberkati 啊， Tuhan. 就係出現了上帝所祝福嘅人， Di sana ada Daniel, 啊，繼續但以理， ada Sadrak, Mesak, dan 繼續 Abednego. 撒特拉、阿別尼哥， Mereka adalah orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan kita ingin 出係 dinyatakan, 看到上帝彰顯嘅慈愛， dipromosikan oleh Allah 啊，就 sendiri. 係上帝提發kita ingin。 Bahkan ketika Allah ingin membawa pulang umatnya kembali ke tanah 啊， perjanjian, 當上帝係第一百姓嚟到佢受戰喜本嘅嘢， kembali ke kota Yerusalem, 就係嚟到耶路撒冷城市。 Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin 啊， yang luar 上帝 biasa. 就係啊提起，就係kita ingin大量kita ingin嘅人， Ada Zerubabel di sana, 就耶路巴伯， ada Nehemia di 就 sana, Nehemi， ada Esra di sana. 就 Esra。 Seorang yang benar-benar ahli di dalam kitab Taurat. 啊，佢就係那麼嘅專家關於呢律法。 Mereka ini adalah orang-orang yang dibangkitkan karena kebaikan Allah. 啊，就係因着上帝嘅慈愛，把kita ingin興起來， Percayalah, 即係要係相信， Allah kita adalah Allah yang baik. 即係上帝係好嘅上帝。 Allah yang selalu merancangkan yang indah buat 啊， kita. 上帝嘅旨意係對本，即係應係好嘅。 Tetapi sebagai Bapa yang baik, 啊，身為好嘅父親， Dia kadang-kadang perlu menghajar 啊， kita, 有時候佢鞭打，即係 perlu 應。 memukul 啊， kita, 佢來擊打，即係 supaya 應。 kita menyadari kesalahan 是 kita. 即係相互，即係所做嘅錯。 Sehingga Yeremia berkata, 所以耶利米人講， tetaplah berharap kepada Allah, 一人仰望上帝， karena Allah itu baik. 因為上帝係良好嘅， Kebaikan Allah 上帝嘅良好， dibuktikan 就係證明出嚟， di atas kayu salib. 就係在十字架上。 Karena manusia tidak bisa lepas daripada kuasa dosa. 啊，因為人類唔能夠脫離罪惡嘅權柄， Hanya pribadi Allah yang bisa 啊， menyelesaikan. 單單因為上帝能夠把佢解決， Yesus mati di sana, 就係耶穌死在那邊， menebus dosa-dosa kita, 就係來贖即係嘅罪， untuk menyatakan 就係來證明出嚟， Allah itu baik. 上帝係良好嘅。 Ketika saat ini 當你係時刻， engkau tidak bisa melihat kebaikan, 你唔能夠看到上帝嘅良好， tatap salib itu. 即刻嚟看呢十字架， Pandang siapa yang tersalib di sana. 即刻看那邊披當嘅係乜人， Satu pribadi yang rela mati untuk menggantikan 就 posisi 一 kita. 位人子代替即刻嘅人死， Itulah kebaikan 你 Allah. 係就係上帝慈愛， Kalau hal tersulit yang tidak bisa kita selesaikan diselesaikan oleh Allah 就 sendiri. 係即刻嘅人唔能夠解決嘅上帝幫助即刻嘅人解決。 Bagaimana mungkin Allah tidak bisa menyelesaikan persoalan kita 啊， hari-hari? 真讓今日上帝唔能夠解決即刻嘅事情啦， Tetaplah berharap 即刻 kepada Allah. 一人仰望上帝， Hari-hari ini 你按叫嚟， kita membutuhkan 即刻嘅人需要， kasih karunia dari Allah 就係從上帝來慈愛， supaya kita tetap bisa bertahan di dalam iman. 是即刻嘅人在信心上能 Supaya 夠 kita 堅 tetap 持 bisa 係。 melihat rencana Tuhan yang 是即 indah 刻 buat 等於能夠看到上帝好嘅意念， Tahun 1992 就係1992年， ada satu perayaan 要一嚟慶祝， di Wembley Stadium. 啊，就係在原理嘅運動場， Perayaan itu adalah untuk merayakan runtuhnya tembok Berlin. 啊，佢當然慶祝係就係嚟慶祝，咧柏林係牆已倒塌了， Sehingga diundanglah grup-grup band karena pada masa itu adalah masa band-band yang boleh dikatakan aliran heavy metal yang menguasai musik pada masa itu. 啊，計時候就係按輕啲係面對，所以要係一係面對就係 heavy metal 就係白啲牆嚟， Sehingga akhirnya ketika perayaan itu dilakukan, 啊，當佢當然正在慶祝嘅時候， stadium itu dipenuhi oleh ribuan orang 啊，計時候咧場所就係滿了講數千人。 menonton pertunjukan itu dan merayakan tentang runtuhnya tembok 啊， Berlin. 就係佢當然嚟欣賞呢個節目，一看你係牆已倒塌了。 Dan dalam perayaan itu mereka biasa untuk minum anggur. 啊，在呢慶祝中，佢當然一要飲酒。
Sehingga boleh dikatakan suasana hati dan pikiran mereka dikuasai oleh anggur itu. cái時候佢哋嘅心情，佢哋嘅氣氛要嚟照嚟撞緊佢哋嘅。 Sehingga ketika muncul grup-grup band itu, cái時候咧面對出現嘅時候， mereka berjoget kegirangan seperti kesetanan. kita 嘅就跳起舞來，好像輔導本地 Dan 輔導 mereka 人。 benar-benar dikuasai oleh perasaan yang boleh dikatakan oleh anggur itu. 叫係佢哋嘅本嚟照共合佢哋嘅。 Suasana yang begitu meriah, suasana yang begitu kacau terjadi pada waktu. 就係嘅時候，就係要按樣嘅氣氛亂起來。 Dan di akhir acara itu, 當咧節目結束嘅時候， seorang penyanyi opera 就係要一位唱歌家， dipanggil untuk naik ke panggung. 就係把佢喊到咧台上。 Ketika penonton tahu 當觀眾知道嘅時候， bahwa yang akan menutup acara itu 就係把呢個節目結束嘅時候， seorang penyanyi opera, 就係唱戲嘅人， mereka melempari dia dengan kaleng-kaleng biru itu. 就係用呢照杆揼嘅， Mereka mengolok-olok supaya turun. 就係佢當然喊佢下台， Tetapi penyanyi itu tetap berjalan dengan tenangnya. 就係用安全嘅心嚟歌手就係上台， Sambil berjalan dia menyanyikan satu pujian. 佢一邊行佢獻上一嚟詩歌。 Amazing grace, how sweet the sound. Semua penonton terdiam. 就係佢唱了一首嘅詩歌，就係奇妙恩典，嘅時候觀眾就係安全下來。 Mereka teringat lagi waktu kecil ketika mereka pergi ke gereja untuk sekolah minggu. 佢就當然就係上嚟，當佢當然很小嘅時候嚟到教堂上主日學。 Bahkan ketika bait yang kedua dinyanyikan, 當第二節把佢唱出嚟時候， mereka menangis. 佢當然就哭起來。 Mereka merasa berdosa di hadapan 在 Tuhan. 上帝面前，佢當然感覺到憂愁。 Bahkan ketika bait ketiga dinyanyikan, 當第三節把佢唱出嚟時候， setengah daripada penonton itu 一班嘅觀眾， berlutut di hadapan Tuhan, 就係在上帝面前 meminta 跪下來， pengampunan. 佢當然求上帝憐憫， Dan 佢當 para 然 wartawan katakan, 就係記者 pada 咁講， malam itu 就係計布者， aliran kasih karunia Tuhan melanda seluruh 就 Wembley 係 Stadium. 上帝慈愛就充滿了呢個場所。 Kenapa hal itu terjadi? 當咪呢個事情未發生啦， Karena mereka membutuhkan kasih karunia 因為佢當 Tuhan. 然需要上帝嘅慈愛憐憫，佢當然。 Hari ini juga Tuhan mau berkata, 今日上帝一同樣對這個人 kasih 講， karuniaku akan kuberikan kepada 上 engkau. 帝慈愛係事本這個當然， Oleh karena itu, 所以 tetaplah berharap 這 kepada 個日人來仰望上帝， karena Allah setia 因為上帝係信實嘅， dan karena Allah baik. 因為上帝係良好嘅， Kasih karunia-Nya 上帝嘅慈愛 cukup 足夠， untuk setiap pribadi kita 本這個當然每一位 menjalani hari-hari ke depan 來過這個當然嘅生活， dan terus mengalami kemenangan 這個當 bersama 然 dengan 來經歷呢個得勝， Mari kita berdoa. 這個當然低下頭來禱告。 Pak Jintan akan berdoa untuk firman Tuhan. 弟兄姊妹，這個低下頭來，這個當然禱告。Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami menghadapi kondisi yang susah Tuhan. Kami tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, Allah yang begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kuatkan iman kami untuk tetap berharap dan berdoa kepadamu Tuhan. Sebab kebaikan kami tidak ada di luar Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan akan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam ini. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan pada Dikau. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Dan kami juga mewakili segenap hamba Tuhan dan seluruh rekan-rekan majelis dan juga seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pendeta Fritz Octavianus dan juga Bapak Fujintan yang telah menerjemahkan khotbah pada malam hari ini. Jangan lupa
persiapkan diri dengan baik. Pada hari Minggu kita ikutin ibadah secara online. Dan selanjutnya kita akan memanggil Pendeta Fritz Octavianus untuk tutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat malam ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bisa bersekutu untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Bahkan kami juga percaya Tuhan kebenaran firman-Mu akan menguatkan setiap pribadi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah tetap memegang kendali atas segala situasi yang kami hadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita dari sekarang kekal sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin.